Bonjour, très chers compatriotes, et bienvenue dans notre émission Analyse du langage politique. L'émission qui sera présentée par moi-même, votre ami et frère Moussafiri Kisimone Franck. Aujourd'hui, nous avons de grandes révélations. Je vous prie vraiment de ne pas quitter votre écran car le sujet d'aujourd'hui est tellement très actif. Alors, sans toutefois tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parlera sur la pathologie infantile de l'homme politique congolais. Comme vous le voyez bien dans votre écran, vraiment aujourd'hui, on va prendre beaucoup de temps à discuter concernant la pathologie de l'homme politique congolais. Ok, pour rentrer dans le développement de ce sujet, vraiment, je le ferai en Swahili parce que je voulais que mon message puisse arriver dans le fond est de la République démocratique du Congo. Alors, je vais passer mon message en Swahili. Ok, nawashukuru sana ndugu zangu wapenzi, ndugu zangu ambao mko sasa hivi mbele ya ekra zenu kwa kunifata, na nawaremercie sana, nawashukuru, na nitapenda usitoke katika kwenye ekra yako kwa sababu leo tuko na sujet moja ambayo iko tellement très chaud yenye na concerne République démocratique du Congo. Bon, sujet iko mu français inasema la pathologie infantile de l'homme politique congolais. Inataka kumaanisha mkiswahili inasema kwamba ni yani ugonjwa wa kizalikio enye iko katikati ya wafanya siasa wa Congo, wa Republic Democratic du Congo. Najua hiyo ndio mfutavu nikiweza kutafsiri inaweza kusikilika namna hiyo. Takuomba usitoke kwenye ekra yako kwa sababu katika sujet hii kuna mambo mengi ambayo tutazungumzia na ni ya maana, itakufaa wewe, hata mimi pia yananifaa. Na atatufaa sote kwa maendeleo ya nchi yetu. Bila kukawia katika sujet hii, nitapenda nikuoneshe tatizo, problem ambayo iko katika nchi yetu, na tatizo hiyo haikuanza leo. Ilianza tangia ukoloni. Ni probleme gani? Ni probleme ya corruption, mégestion ya nchi, enrichissement illicite ya wa homme politique congolais, tasema na égoïsme ya wa homme politique congolais, na plus la tribalisme inaingia ndani yao. Ndio kizeni mawede yego mu français, lakini mu Kiswahili ndaweza nikaya tafasiria kwamba ni tatizo ya kwanza ni kuiba mali ya umma, ya population, ya raia. Yani wakichafika ku pouvoir, kia kwanza ni kutafuta gisi gani ya kuaméliorer conditions de vie zabo personnel. Donc banangalia gisi gani wanaweza kuaméliorer conditions de vie zabo, banangalia gisi gani batoto yabo bataenda ku masomo za mainchi za kigeni, banangalia gisi gani batapata manyumba mzuri, banangalia gisi gani bataanza kuweka entreprise zenye zitakuwa zitawasaidia kuma besoins zabo personnel. Alors okay, balienda pale ni juu ya nani ya kwanza ya kulite kwanza na le social de la population, lakini wakifika pale biko deja mambo mengine. Na hiyo tatizo haikuanza leo. Nitapenda nikuonesha wapi ambapo hiyo tatizo imeanzia na imesababishwa na nini. Kwa sababu njoo bana, nitakuomba tu pamoja kwa ekra yako, na nitakuomba pia kupartager emission, kwa sababu usibeneficie tu wewe peke, na mwenzako naye share. Donc share, mtumie naye afate nini ambacho tutakayosema kwa sasa hivi. Ndipo katika tatizo ya Kongo. Tatizo ya Kongo haikuanza leo. Tatizo ya Kongo ilianza tangu Ubeleji. Ndio tatizo ya Kongo ilianza. Na ilianza kivipi? Nitakupatia ka historia kadogo ka chanzo ya hii problem.
mu 1885 wakati wanagawa Afrika mu mapei, wazungu walikuja, kila watu wakakamata maparti ambao kila mtu alipenda kukamata. Na mwa hiyo wakati Congo ilikamatwa na Roi Leopold II. Roi Leopold II alikamata Congo kama vile propriété privée yake. Sasa vile mtu unaweza sema unakamata nyumba yako na gérer kitu sasa vile nyumba yako. Ni wenyewe unapenda leo utakula nyama, ukipenda leo utakula samaki, ukipenda utakula nini, vyote unafanya ni wewe huko una gérer, ni nyumba yako. Ndio kisi Roi Leopold II alikuwa na gérer Congo. Alors, ile wakati vraiment Congo ilikuwa na richesse, kwa na richesse mingi sana. Alors, Roi Leopold II akakuwa na gérer pays, akakuwa mu difficulté ya atteindre macoin ya republique, kwa sababu inchi ilikuwa kabambi na il faut afike fasi yote kuko mamine juu ya exploitation ya maminere yake. Alors akapata difficulté ya kufika ile mafasi, akaona ndafanya je, akaenda kopa pesa ku gouvernement ya Belgique. Akakopa pesa gouvernement Belgique juu imsaidie ifanye ma infrastructure ya kufika kule kuma mine. Belgique ikamkopa pesa nyingi sana. Alors avec ile pesa akaanza kufanya manjia manini ya kufika kule kuma fasi yake atakuwa na exploiter. Akajikuta wakati anafanya vile anajikuta ke amedepenser pesa nyingi sana, na objectif ambayo alikuwa anatafuta kufanya haikuwa atteint. Alors akaona nitafanya je na kuwa mdeni ya Belgique na vitu ambavyo nilikuwa ninafanya yote abifaulu. Kisha wakati anekala vile Belgique huko anaanza dai pesa zake. Bana, tupatie pesa zetu, tunaaje mambo ya kufanya mambo mengi tutafanya. Inajikuta Roi Leopold II anakuwa mu difficulté ya kulipa zile pesa. Alors gouvernement Belgique kamu propose, bana, comme ça hivi wenyewe yaona pesa, tupatie basi Congo kisha tumalizane. Tupe Congo tumalizane. Alors Leopold akasema okay, kama unapenda tufanye hivyo ale mubele. Kuanzia mwiyo 1885 ya Leopold II ti mpaka 1908. Mu 1908 Roi Leopold II akapatia Congo Belgique, na Congo ikawa koloni ya Belgique. Ba Belge bakakuya, ndio bakaanza kutukolonize sasa. Balikuya mu fonction ya nini? En fonction ya kuja kujilipa madeni ambayo Roi Leopold II alikamata. Alors, j'imagine mtu mwenye anakuja mfonction na kuja bakwa kujuu nijilipe madeni. Alimanake yeye ndio sasa alikuwa sasa exploiter Congo. Mpaka Roi Leopold akaona kumbe Congo liko iko riche, nishapatia hii Belge hiyo terre mais iko kumbe liko ngali riche. Alors Belgique nayo ka exploiter Congo. Ikafika mawakati zimoya Belgique nayo inakuwa ma difficulté ya manjia manini, akaona hata tutengeneze manjia, bakaanza fanya kama infrastructure, bakatenga manjia, bakatia masomo, bakatia hôpitaux, bakaanza jenga juu ya kufacilite kwanza, juu walikuwa wanakuja Kongo, wanakia mafamilia yao, bakebenye kuzalia kule. Alors kufacilite batoto basome, kufacilite baende kuma hospitali za mzuri, yote bakaanza tengeneza Mkongo. Alors wakati walitengeneza vile vitu vile, ikafika nao kukomba ba Kongole ba moya benye balikuwa wanaitwa mkategoria ba evoluer, nao balikuwa bala nabo kwa masomo babo benye balikuwa wanasoma, walikuwa wanasoma pamoja na bazungu, balikuwa na masomo babo pembeni. Njo masomo ya ba Lumumba, ya ba Kasavubu, ba Moise Chombe, balikuwa wanasoma kule. Bale bakakuwa mpe na ka intelligence, balikuwa na kabiko mpe evoluer par rapport na vingine. Alors mwelema wakati tu ya ukoloni ikafika mu 1956. Mu 1956 Belgique ikaona ipatie responsabilité moya kuba noir. Akakamata mkuu makuta moya ambayo ingepasha kwenda kufanya development mu Stanleyville. Stanleyville ilikuwa ni Kisangani. Kwa nafaka Kisangani, alors bakampachele makuta Lumumba. Nakamwambia wewe kwa msao unaonekana sasa vile uko mpe
na kama yele okay, wewe unaweza faka administration kwa hiyo makuta ya development ya kule Kisangani wende ufanye hiyo tashi kule. Lumumba kwenda kule wakampatia zile pesa kufika Kisangani akadetourner pesa mbalimbali mpatia afanye kazi akufanya pesa zile akaweka. Alors ça les détourner zile pesa ale gouvernement ya Belgique Belgique wakasema njoo hivi akamkamata pesa tulipatia upeleke kule uzipeleke wapi? Oh na hata ale ndani akafungwa une année de prison. Alors wakati Lumumba Emery Patrice Lumumba anafungwa huku nyuma population ba Congolais banaanza kureklame Lumumba afunguliwe Didere wabo afunguliwe. Alors avec les pressions ya watu bon na tena kulikuwa ile mawakati kulikuwa organisation ya maelection. Ilikuwa organisation ya maelection ingefanywa mu 1957. Alors bakifunga Lumumba donc hata participer kwa maelection watu wakakuwa na revendiquer que Lumumba il faut afunguliwe. Alors bakaona ke non acha bamfungule ndio bakafungula Lumumba. Kafungula Lumumba kia ku préparer ma élection municipale. Ilikuwa ma élection municipale ya ba chef ba chini. Alors fungula Lumumba bakaingia mu kampanya electorale bakafanya kampanya ya 1957. Ile kapita parti ya Lumumba ikapiga mavua za mingi sana. Population ikamchagula kwa wingi. Alors avec les élections municipales ndio pale kwenye Lumumba akatoka kuwa leader wa peuple congolais. Alors ça toka kuwa leader watu yote Lumumba. Alors juni tuko ndani mbio unaona ni vitu vya Facebook tu explica ni mbio après kwa bakaona ke Lumumba anakuwa influence sana bakaona okay that's good. Na ni Lumumba naye akaona akapenda kuprofiter sasa mwa ile confiance yenye population nampatia aprofiter le ama kulomba independence. Na ndio pale Lumumba akakuwa mbele juu ya kulomba independence kwa Kongo. Lumumba kaanza push juu ya independence vraiment watu yote nyuma ya Lumumba. Alors ikafika mpaka wakati Lumumba gouvernement ya Belgique ina promettre que OK tutawapatia independance en 1960. Alors en 1960 Congo ikakuwa independent. Alafu kwa Congo kuwa independent na sasa bakaona tutapatia sasa gérance nani OK wakampatia Lumumba wenjo biote. Lumumba akasema OK mimi sitekala president lakini nitakuwa premier ministre. Akakamata Kasavubu akamweka pale. Akaambia Kasavubu wewe kala kwa president, mimi ndakuwa premier ministre. Okay. Bale watu mbili bakanda gérer pays. Sasa gestion yabo ilikuwa kivipi? Gestion ya Lumumba na Kasavubu haikuenda mu le même sens que population ilikuwa inajiattendre. Haikuenda ma intérêt communautaire. Hawakwenda kuresoudre ma problème sociaux za population kwa sababu ile wakati population iliteseka sana, ilitumika sana. Ilikuwa inakosa kwa masomo, inakosa hospitali, hakuna barabara, hakuna manyumba za ajabu. Ile zote bakaingia ku pouvoir bakaanza kwanza kujienrichir. Unaona anatoka mkanyumba ka hivi Kenya kalikuwa sasa anataka anguka, ilifo kwanza ajenge nyumba mzuri. Alikuwa analala nyumba yake mlikuwa ni matala hivi, ilifo nyumba ya courant ya vitu gani, bila yote vya kizungu. Bila benye alikuwa anaona ke ba Belge balikuwa biko muvia ya mzuri, na hapo ndio balingilia kwanza kucharishire kuingia mambo nye population ikuwa inajiattendre. Alors wakati wakoko wa independence wanaingia mambo kama ile, population kunyuma inaona si manake hivi tunakuwa trahi na Lumumba na Kasavubu. Tutafute espoir tena wapi? Espoir nayo ikaanza ikadiminuer sana wakati ya Lumumba. Ndio tukaona
ma secession zikaanza sasa, ma rebellion zikalamuka. Aba banalamuka na mkubwa wao. Aba banalamuka na kombata mkubwa wao. Aba nao ndiko kwa mutinerie ikaingia mu pays, ma division mu armée na njoo ile wakati Mobutu naye alikuwa naye ya mkubwa wa armée, naye akaprofite mwa ile désordre ya population ishakuwa deja haifurahi tena uongozi wa Lumumba na Kasavubu, naye akaprofite mwa ile occasion kusema kama yeye njo ataweza kuleta ataweza kuresoudre ma problème za raia. Alors akapima coup d'état ya kwanza ikaweza kurate, ilikuwa mu 1950 combien par number kama 1960 kama 61, j'ai fait quoi 61, kapiga coup d'état kwanza karate. Akabakaendelea vile ma secession kila fasi, ma trouble mu pays kaingia. Alors ndio tena akacha kuprofite tena mwingine occasion ya pili ambayo kulikuwa mésentente entre Kasavubu na Lumumba. Balikuwa baelewani tena juu ya nini, juu ya gisi biko bana pigania mali, pigania makuta, huyu anapenda huyu abebe, huyu anapenda huyu abebe. Alors bila mkupigania ile byao, Mobutu akasema na mimi nda profiter hapa. Ale kuchapa sa coup d'état mu 1965, coup d'état pour Mobutu avant coup d'état kwanza alizaka ku neutraliser kwanza nani huyo Lumumba. Yeye ndio mwenyewe alitaka tuma majeshi kwenda kukamata Lumumba, kwenyewe alikuwa shanza kikimbia kukamata kumweka ndani na pia kumweka ndani. Aka nani Lumumba unagisi wenyewe vitu vilienda kule Katanga, kwenyewe aliweza kuwa assassiner, unajua ile mambo. Alors pale a 1965 Mobutu akapiga coup d'état, akaingia ku pouvoir. Wakati aliingia ku pouvoir, Mobutu akaingia kabisa na nani, akaingia na shindo, sema kaingia na shindo kabambi sana. Alors aka instaurer ndeza sema instaurer nani dictature mu Congo, mu pays. Aka changer jina ya pays, akaweka yo Zaire. Aka leta bitu mwa wenye baneta akauta dictature en fait, au juste. Na ile dictature yenye alileta ni wakati alipata ile pouvoir wakati aliendaka Chine kwenda onana na Mao Zedong. Kulikuwa kule Chine kwa mkubwa wa Mao, ni mtu mwenye anajua mambo ya